بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، ہمارا آج کا موضوع ہے روزمرہ۔ آپ سامنے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ روزمرہ، اس کی تعریف، وضاحت اور مثالیں یہ درج کی گئی ہیں۔ آپ کی سہولت کے لیے تمام چیزیں ایک جگہ جمع کر دی گئی ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے محاورے کو دیکھا گزشتہ کلاس میں، تو محاورہ، اس کی تعریف اور چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی اور انشاءاللہ آپ انہیں درست طریقے سے، اگر وہ امتحان میں آتے ہیں تو آپ لکھ سکیں گے۔ آج کا ہمارا یہ موضوع جو ہے مختصر ہے۔ روزمرہ کی تعریف دیکھیں گے، اس کی وضاحت اور پھر اس کی مثالیں اور یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ پہلے تعریف ہے کہ روزمرہ اس بول چال اور اسلوب بیان کو کہتے ہیں جو خاص اہل زبان استعمال کرتے ہیں۔ اس میں بھی وہی مسئلہ ہے اہل زبان کا۔ اب اہل زبان کا لفظ آئے گا تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ جائیں گے کہ اس سے مراد کون لوگ ہیں۔ اس میں قیاس کو دخل نہیں بلکہ سماعت پر دار و مدار ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم خیال سے یا قیاس لگا کر کوئی بات نہیں کر سکتے، بلکہ جو ہم سنیں گے وہ اس میں شامل ہے۔ مثلا بلا ناغہ پر قیاس کر کے اس کی جگہ بے ناغہ اور روز روز کی جگہ دن دن نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اہل زبان کے یہاں یہ الفاظ بول چال میں اس طرح کبھی نہیں آتے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اب آپ جہاں کہیں بھی اہل زبان کا لفظ آئے گا تو آپ اس کا پس منظر سمجھ جائیں گے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ بے ناغہ جو ہے وہ بلا ناغہ لفظ ہم بولتے ہیں نا عام روزمرہ گفتگو میں، تو وہاں بے ناغہ مطلب تو اس کا بھی وہی بنتا ہے، یا روز روز جو لفظ ہے، اب روز روز اور دن دن مطلب ایک ہی ہے، لیکن اہل زبان کے مطابق یہ مستعمل نہیں ہے، وہ اس طرح استعمال نہیں کرتے تھے۔ اب وضاحت میں مزید کچھ چیزیں ہیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ روزمرہ اہل زبان کی اس بات چیت کا نام ہے جس کے مطابق بولنا ہی درست تسلیم کیا جائے گا۔ روزمرہ میں الفاظ کے استعمال کا ایک خاص انداز ہوتا ہے، لیکن وہ الفاظ اپنے لغوی اور اصطلاحی معنی دیتے ہیں۔ تحریر و تقریر میں اور نظم و نثر میں جہاں تک ممکن ہو روزمرہ کی پابندی کو ضروری سمجھا جاتا ہے۔ کلام میں جس قدر روزمرہ کی پابندی ہوگی اسی قدر وہ فصاحت کے درجے سے ساقط سمجھا جائے گا۔ روزمرہ قواعد زبان کے اصولوں سے بالا تر ہوتا ہے، یعنی اس پر قواعد کے اصول و ضوابط کا اطلاق نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے جو کسوٹی ہے وہ اہل زبان کا اسلوب بیان ہی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اہل زبان جس طرح روزمرہ استعمال کرتے ہیں بالکل اسی طرح بولنا پڑے گا۔ اس کے لیے کوئی الگ پیمانہ نہیں بنا ہوا اسے پرکھنے کا۔ اب نیچے ہے کہ ہر محاورہ روزمرہ بھی ہوتا ہے، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، لیکن ہر روزمرہ کا محاورہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ محاورہ تو عام روزمرہ گفتگو میں بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں نا، اس طرح وہ اب میں نے ایک محاورہ آپ کو لکھوایا تھا پچھلی کلاس میں کہ 8 آنسو رونا، تو جب کوئی بچہ، کوئی عورت، کوئی مرد، کوئی زار و قطار رو رہا ہے، بہت زور رو رہا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ 8
देख लीजिए। क्या मिसाल है कि मेरी चश्म में दर्द है। ये जुमला रोज़मर्रा के खिलाफ है, क्योंकि अहले ज़ुबान इस तरह कभी नहीं बोलते। दुरुस्त क्या होगा? मेरी आँख में दर्द है। अब चश्म का मतलब भी आँख होता है, लेकिन दुरुस्त ये है कि आँख में। अब इस तरह आबिद और साजिद की उम्रों में 18-20 का फ़र्क है। ये जुमला भी गलत है। दुरुस्त यूँ होगा कि आबिद और साजिद की उम्रों में 19-20 का फ़र्क है, क्योंकि अहले ज़ुबान मामूली फ़र्क को वाज़ेह करने के लिए 19-20 का फ़र्क ही कहते हैं। ये आपने भी सुना होगा कि हम जब कहीं मामूली फ़र्क को हमने ज़ाहिर करना है तो फिर क्या करेंगे? उसको 19-20 के फ़र्क के साथ ये ज़ाहिर करेंगे। अब इस तरह मेरे साथ 4-5 मत करो नहीं बोला जाता। क्या बोला जाता है? मेरे साथ 3-5 मत करो, झगड़ा मत करो, मतलब ये है। अब अगला है कि आप ना वक्त आए। इस तरह रोज़मर्रा अहले ज़ुबान नहीं बोलते। कैसे बोलते? कि आप बेवक्त आए। अब अगला है कि नंबर 5 पर लड़की ने दुपट्टा पहना। तो दुपट्टा पहनना नहीं होता, बल्कि दुपट्टा ओढ़ना होता है। लड़की ने दुपट्टा ओढ़ा। अब इस तरह है कि सड़कों पर आए रोज़ हादसात होते रहते हैं। गलत है। सड़कों पर आए दिन हादसात, हालांकि मतलब एक ही है, लेकिन बोला ये जाता है। और भी मिसाल नीचे आप देख लें, वो लिखी है मैंने अभी कि ऐनक पहन लो। गलत है। ऐनक लगा लो, ये दुरुस्त है। तो ये चंद मिसालें थी रोज़मर्रा की, और अब आपने इसकी तारीफ, वज़ाहत और मिसालें ये देख ली। अब हमारे ज़्यादा अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू हो गई है। 1-2 मौज़ूआत हैं, वो भी हम इंशाअल्लाह अगली क्लास में गुफ्तगू करेंगे। एक तो रोज़मर्रा है जो इंतहाई अहम मौज़ू है, रमूज़ औक़ाफ़, और फिर एक मौज़ू है तलफ़्फ़ुज़। तो इंशाअल्लाह इन पर भी बात होगी। तलफ़्फ़ुज़ का जो है मौज़ू और रमूज़ औक़ाफ़, इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि एक ही क्लास में इन पर बात हो जाए, और फिर इंशाअल्लाह हमारा मिड टर्म इम्तहान तक किसी हद तक हमारा कोर्स जो है वो मुकम्मल हो जाएगा, और मैं बहुत पुरुम्मीद हो जाऊँगा कि इंशाअल्लाह आप अच्छा पेपर लिखने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो अब आप रोज़मर्रा और मुहावरा को अच्छी तरह देखिए, इनकी मिसालें देखिए, और अगर पेपर में इनकी तारीफ़ और मिसालें पूछी जाती हैं तो ये अब दोनों चीज़ें आपके सामने हैं। इसी तरह मुहावरे की भी तारीफ़ और अगर मिसालें पूछी जाएं, यहाँ रोज़मर्रा की भी कोई 7 मिसालें आपके सामने हैं, और मुहावरे की भी कोई 20-25 मिसालें तकरीबन मैंने लिखवाई हैं आपको। तो इम्तहान में इतनी नहीं पूछी जाती, इम्तहान में 2-4 पूछी जाती हैं तारीफ़ के साथ। तो इसलिए आप ये कोशिश करें कि इनकी तारीफ़ें और मिसालें अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें। अब इंशाअल्लाह अगली क्लास में हम तलफ़्फ़ुज़ और रमूज़ औक़ाफ़ पर बात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।